Halo saudara, dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Memasuki hari ketiga Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, ajang olahraga terbesar dunia ini terus dibayangi skandal doping. Berbeda dengan tahun 80-an dan 90-an di mana banyak atlet Amerika terjerat doping Olimpiade, tahun ini kebanyakan atlet Rusia yang dirundung skandal. Olimpiade 2016 terus dibayangi skandal doping. Yang terkini, manajer atletik Kenya Major Michael Rotich dipanggil pulang setelah kedapatan menawarkan bocoran kapan waktu uji doping kepada atlet. Minggu lalu, Komisi Olimpiade melarang lebih dari 100 atlet Rusia bertanding atas tuduhan doping. Paling banyak atlet kano, kayak atletik, dan angkat berat. It's one competitor that's in my weight class. He was, I think he was a medal winner in 2012, and obviously he won't be competing again this year. Atlet angkat berat Amerika menyesal tak akan bertemu saingannya dari Rusia, namun menyatakan mendukung keputusan ini. We have to keep the sport clean. We got to make sure that all the athletes that are training the correct way, training and competing the correct way, had the best opportunity to represent, when they're out on the platform and represent whatever competition it is. And since the Olympic Games is the biggest competition in the world. Namun semangat Olimpiade tetap menyala di tim Amerika, termasuk dari atlet anggar perempuan Amerika pertama yang akan bertanding mengenakan hijab. I'm hoping that, in this moment, like me representing Team USA as a Muslim woman, I'm hoping that can kind of change the conversation around the Muslim community right now. Sementara atlet menembak muda asal Amerika Virginia Thrasher merebut medali emas pertama Olimpiade 2016 di nomor 10 meter air rifle putri. Demikian laporan tim VOA. Musim Olimpiade memang saatnya mengikuti impian para atlet menjadi kenyataan melalui kerja keras. Tapi kalau cuma sekali-sekali bermimpi jadi orang kaya, terbang dengan kenyamanan pesawat jet sendiri, sekarang ada caranya. Layanan jet pribadi kini bisa diperoleh dengan harga tiket hampir setaraf pesawat komersial berkat model usaha rideshare mirip Uber dengan layanan pengantaran patungannya Uber Pool. Menaiki jet pribadi selama ini hanya bisa sekedar diimpikan kebanyakan orang. Tetapi layanan Jet Suite X berniat mengubah persepsi ini. Traditionally it's only been super wealthy people that can afford $7,000-8,000 an hour for an airplane. Alex Wilcox sebelumnya ikut mendirikan maskapai penerbangan bertarif murah JetBlue. Proyek barunya ini memungkinkan pelanggan naiki jet pribadi bersama-sama dengan tarif sekitar 1,5 juta rupiah, sedikit lebih mahal dibandingkan penerbangan komersial. If you want to show up to the airport, an hour and a half early, if you want to jostle through the TSA lines and then through the shopping mall terminal, and then if you want to wait for your number to be called to board, then you want to sit in the middle seat, then you want to get to another big airport at the other end where you got to wait another 45 minutes for your bags, that's fine and good. But the whole point of flying privately is that you spend less time in the airport than you spend on the airplane. Kenyamanan serupa ditawarkan oleh Stratajet, rideshare pesawat pribadi Inggris yang berniat melebarkan usaha ke Amerika. We left when we were ready to leave. We flew back when we were ready to fly back. We weren't beholden to the schedule of an airline. It's exactly the same way as you would interact with Skyscanner or Kayak or any other aviation-based price comparison site. You say where you want to go, when you want to go, and it will give you a range of options of different aircraft. It will give you a price, you can pay it, and away you go. Prinsipnya semakin banyak pemesan, semakin murah tarif yang dibayar masing-masing orang. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Saudara, dunia yang makin hijau, makin peduli dan ramah lingkungan membuka kesempatan berkarir di berbagai bidang baru. Contohnya sustainable design, rancang bangun yang menghemat penggunaan energi dan memperhatikan dampak lingkungan. Bidang inilah yang mengantarkan sukses diaspora Indonesia Edi Santosa, konsultan gedung ramah lingkungan di Seattle, Washington. Menganalisa teknologi baru untuk menghemat energi, itulah salah satu tanggung jawab Edi Santosa sebagai konsultan gedung ramah lingkungan di Callison RTKL. Callison adalah perusahaan arsitektur global dengan 15 kantor cabang di seluruh dunia, termasuk tim di Indonesia. Edi Santosa came to us as an expert basically in the sustainable aspects of design, because the whole world nowadays is going green, and he came with a very robust experience and credential. Edi adalah arsitek lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta. Karena sulit mendapatkan pekerjaan, tahun 2002 ia memutuskan untuk melanjutkan sekolah di National University Singapore. Iseng-iseng, Edi ikut lotre green card dan mendapatkannya. Orang-orang bilang ya,
American dream. So saya mencoba pergi ke sini, mulai berkarir di sini. Dimulai dengan perusahaan yang kecil. Kemudian, Eddie memutuskan untuk kuliah lagi di University of Pennsylvania dengan fokus pada desain green building. Dan mulailah ia meniti karir sebagai konsultan green building di Callison RTKL. I think my philosophy just do your best and you don't feel regret. Kadang-kala kita nggak mencapai target yang kita inginkan, tapi kalau kita udah memberikan yang terbaik, apapun ya itulah yang kita dapatkan. Hasil karya Eddie juga telah banyak dipublikasikan dalam buku dan jurnal riset arsitektur di Amerika. Dari Seattle, Washington, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.